30 तारिख जुलाई 2025 सालमारिओ बक्तो हाथाई खुम्पुइलों प्लेग्राउंड नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच मुथुंजाखा चैंपियन का बागबासा टीम प्राइज मनी मानखा 20,000 तय ट्रॉफी आमनो करीबो रनर्स अप उनका नालदेपा टीम रांग मानखा 12,000 तय ट्रॉफी नालदेपा टीम टारगेट खलाइका 128 रन तय बागबासा टीम 131 रन न कपलाइंखा 5 विकेट बाय प्लेयर ऑफ द मैच मानखा सुशांत जमातिया तय बेस्ट प्लेयर ऑफ द रन्स प्रशांत जमातिया न रजाखा नारकरांगे फैमाजा फैका कामिनी चौधरी शिव साधन जमातिया कमिटी नि कक कचारखा दुर्गा जमातिया तय कमल जमातिया हास्टेनि सिक्ला रंगनो केफेक मानि बाय हाकसाल ना बागै ओ नाहार मुंतुइनो ओ क्रिकेट मैच मुथुंजाक मानि बसकांनि सीजन नगो बाहायनो तेबो कदरखा टूर्नामेंट मुथुंजाक नाय हिनि कक रखा बरक खराय दैछि तिनि ककथुमो बायकान्त मलसुमनि थुजौजा ककतमा कक त्रिप्रा नाय तंनाय जत ताकुति बुगसं आं बिकिति मलसम आं तिनि मांगप्लि फुदुङै तंगो आबंखा कुपिलं आन्दारनि बक्तो हाथाई प्लेग्राउन्ड काइसा T12 12 ओभार के क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट मुथुंजाका आरो तिनि फाइनल मैच सगैखा तिनि 29 जुलाई ताबुक आंबा चाजाक अलरेडी बरक थंजाक थंनाय रंखा बगबासा वर्सेस नले बाहायबा हेभि रिलैक्स कुपिलंनि लोकल कुपिलंनि नलदे पारक इनके ताबुक उ खेला न रगैनो उ खेलानि नारवाय न रंनो नगराय रंनो बरकनो कक थाइसा थाइनै बरकनो सोंनायनि आं चाइतंनाय फाइट ओबो न ताबुक ओ खेलानि नारवाय अक्रांगै बरक सफैजाक ओ लोकेलनि चौधरी हायखा पाचाइसं आरो सजाक नरं नुगै मानो अबखा ट्रॉफी तिनि ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी ते रनर अप ट्रॉफी इनके अबंखा बेस्ट बॉलर एंड बेस्ट बैट्समैन रकनिबो ट्रॉफी तं ताबुक ओ पारानि चौधरी बाय कक लामसानि आं चाइतंनाय नरक नायतंदि पायासाक नरक न ओ कक त्रिप्रानि मांगप्लिनि बुसिंतै नरक न फुरुंनाय दा पुइलाओ चिनि हाबानबो हायगबा चिनि कक त्रिप्रा चैनल लामसगो निनि सिनेमं सकांगरगदि आनि मुं गांके बकदा हाथानि चौधरी बमुंगा शिवसाधन जमातिया अच्छा बमहाय नंखे नुकजा खातिनि पुइलानि सिमि जे साल कदगमा 1 month 2 months काई फाइखा वातैनि बागैनो फाइनल मैच आसो लेरि फाइखा तिनि फाइनल खेला मुथुंजाका बक्तो हाथाय ग्राउन्ड जे कमिटी रंनि जे साक्थार मुंबाय के नोंतामो नुकजाक खेलानि रगै तामो कक साना मुचुं कहा नों खेलानि बांबा खुशी आनंद नु जे आनंद पुट दिखे नों खुशी खे नों जतन थांनाय बे नों थों नालिबे नों थों जतन नु के तामो कक जानाय तिनि खेला थंनाय रंनो बगबासा वर्सेस बगबासा बाय कुपिलंनि नलेबा रक जे थंला तामो बरंनो कक जानो जे बरक 5 सेकेंड कपलाइन के तो 5 प्राइज मासना केसे हंका तो सेकेंड प्राइज मासना बहायता बहायना अच्छा के बेलायनो हामबाय बायके जेनिनि जराना कुमारि मानि बागै ताकुते बुकुसं तैबो yang narwai rongno हायखा नग्राय अक्रा रंनो बरंनो सोनानि आं चाइतंनाय yang लास्टनि सिमि बरंनो चाइतंनानि के ताबुक थंजाक इ सोंनाय सिरियल के सोंसनाय दो ताबुक थंजाक बरक अलरेडी मैच चलिजाक हायफनो मैच चलिफानो बरकनो डिस्टार्ब न खलायसिनाय ना गारसा डिस्टार्ब खालामनो के दा कनार मेहदी बारल थुङै 27 दा तामसानाय नोंखे तिनि तो पाइ थाकनि खेला हिनाय मानो
tinini khela final khela sabo sabo paita thok hai ke ba tamni ni kok char mung tong nai tinini khelao tini ni ko kusar mung to amo tawasi ya bisi brung brung na mo hai klejak tong sini o hathai go bok to hathai kame go arani serai ro ni sini committee na jak poro no mo hai ke serai ro ni hai asamung go ba bobishot buska ka digi thang nei wa sogoi tirana committee serai ro motamoti mo hai ke ne khelao besirwak khlai roi tongo kita gerate tini prai wati borsakal fana ek mas noto ngmani kuno ro walai sulai nuya kho angke sing besini committee no bu phring ma tongo oro no jate am ha ka kuring ke santi khene joto bai ne thung jaga jaga ni parani serai ro koro gedalai tongphai mani ba ngke boro no bu bujog ro ho ro haya samongo thang ya hui om ha khela dulawo phaidi tai amoro ne boro no bu sai ro player ro no nero next generation jara pakai boro no om ha khene ne ro phringai ti se om ha ke sing ma sauta ngena ani sinimung toro parani nang oro bokto hate kamini na ke bumung to sukendra jamatia ke motamuti চৌধুরী পাইমানি আনি অন্তত থাকো 12 থেকে 13 বছর হতা ও সেরাই যে চিনি প্রথম আমল চিনি সমর হয় কে চিনি ও সেরাই রন বড় বুস্তা সেন নই না जोंना सिनि लुकुनो जोंना अकरा साकरा न माइके कमिटी बरनो सनावै रो नेके ता मोटामोटी सिनि अरा एरिया जार फाइनाय ओ माहाया ट्राक बा जेकुनो हायावो बा चक नुमाने बहायरो किसा कमखे उ एरियाव नुकजक माने हाय दं ता ओके जतन न प्लेयार न जागा जागा फाइनाय हायकेन साइड होता नेके मोटामोटी takbai to sini cricket match takbai wai ni uboson ni wai ni khlai la wai ni de hamba ya sune ani ko hamba bele bobo borom ganang bini jora nangkung mani jengno ya farmani bagai re mani bagai bono bobe lai hamba ya faro ke chini ya borom ganang oro bono sa sengsnai da kisa bajagra de nono bolam sobo nini jora nangkung mani je tinini khela no nai hai mani no hai ke ba hasteni luk no ba sikli sikla no tawni ni ko char ani be oron para bokto hatai ne ani bumung ke durjo sadan hojaga ke ta je tak bai ke wai nei ora u ma do khela solai thangja thangnai khela bo kachang kachang khlai ne kono kaija jogra krai khlai thanglai jak ngesarai khonai rok nei bangai bo belai ne kaham nge ang phono no je para ni thungnai rok sarai phainai rok morong na hambai ma ya pharu ke ani bukhaw bu belai nang kaham ke na bukha pur khlai ne taksuk jora ma tang ke tini bu tak to jeng salai jamaya kho bo team bu jitia je jitinai bon bai goban hi jeng ma lai nai belai na u khela dula je ora serai ro committee khawai khela dula khlai ro mani belai na best kahane bising tui ne borong bang tong no bat tini je final match mathang mani bo team je tini batai laika tini ne chini kok tipra channel no belai ke na hambai ke tini final khelawa batai laika bogabasa versus noldepa angke o final khelawa champion nangka bogabasa angke runners nangka noldepa besok target khlai besok run khlai kaplai mani first bat khaika noldepa borok target dokha 128 borok target dogu engke oro borok buso over thangkana bogabasa bono change khayani buso over 9 over 5 ball borok
थंगै बाराव 128 जन खाइला हा इनके उकेट थांखा 3 उकेट चांके प्राइस मानी रखे बसक रो प्राइस मानी चैंपियन नो संग्रखा 20,000 इनके बनी लगे वो संग ट्रॉफी रोला हा 20 इंची इनके रनर्स नो रखा कैश मानी इनके 12,000 ट्रॉफी इनका 17 इंची के बेस्ट प्लेयर नो संग प्लेयर ऑफ द मैच नो रोला हा संग कैश मानी इनके 300 इनके बनी लगे ट्रॉफी बुसाते असुक सुक जायाबा प्राय अमन 8 इंची इनके बेस्ट बॉलिंग प्लेयर ऑफ द बेस्ट बॉलिंग नो रखा संग 8 इंची ने ट्रॉफी बनी लगे वो संग 200 कैश मानी रोजाला अच्छा भाई के जे क्रिकेट खेला मथंग मानी तब तो क्रिकेट सीजन या तमना हारै नरक जे मथंग लाय मानी संके फुटबल मुथंगानि मुसुगु न दो फुटबल इनके जे क्रिकेट नि साइ volunteer rok bisi kobang nango committee uk charjona bai sung capture khaimea football no sungbu football no musugo no sung sudo cricket kaisaya bokha tongphano biak sugya ke ba sung je chugmano no sung step man hakhata sungbu football ke te kisa season unasari sung khaya musugo phana usugo thogya ba sini wa sung समबनो समाधान सिखाइमे आजार निके संगबनो तिखलाइबो इनके बाद जे मा मानो संग मा खाइलाइ जाता जे खेला मा थमानि तमना हार मुतंग माने संग जे खेला मुथंग मानि बा तै ताम सासने तेस प्रो जे सामानि संगो नेक्स्ट जेनारेशन दङ तै किसा लेखा परा बा खेला दुरा ओ तलां थांग माले केबा तै किसा सिनि कुसौ काव सिनि सराय खनाय जे दाल बिदाल सामंग हामियारक बाय गदाल तंगमानि रगनो तै किसा आरोनि काग्रो गइदे तै किसा तबै फाइमानो काहा लामावो हि खाखावै खाइलाइ जामानि आफानो बैबा बाक्साबा तमा खाखाइ तंग अमो कमिटि बा खेला मुथंगै काइसे बेबसा हाइ हिंदे खाखाइ तंग बा तो आं तो साजामाया आफानो सोनि बखा बहाय करै सोनि नाहर मुंखे सों हासाल न कचुं लामानो सों नाहर मानि बै बोल बुसिके बा बनो बा सों बुंसा खाइ आं नाइ करै आफानो सिनि बखा ताक जरा बहाय करै आबाय के जी मथंग लाइ मानि फार्स्ट राउंड सिमे जे पाइथाक फाइनल मैच जरा कुनु वालाय मङै के बा जंजाल रो तंग जंजाल ताइ सासनाय बा किसा तो खेलाव न नुकजाखा हाफानो नुकजाक मा बिसिं तै वालाय मानि दरखे करै आफानो किसा मासा तु ता मांगलाय मानि ओ जागाव बा संबनो समलगै जों कमिटि ने सालायबै जों समलगै काहामके सुस्त भाबे न खेला न तलां थांलाय जाखाता जों तो खेला मुथंगानि बयनो बायवा लायबानि मुथंगानि या खेला बा आनंद उपभोग खायानि बाङैसे अर जत्त फाइमाव अर बांगाली इंथं जत्त न सिनि ट्राइबल काइसे खेला बा जत्त सु उपभोग खाइमामले काइसा गेम न बा हाइन बङि संख्या जत्त न थंफाइदि सुस्त भाबे न थांलायनाय कोनो बिरसुंखला अंलाया काहाम लामाव थांलायनाय हि जों मुथंलाय मानि ता बस कानो के मथंनानि जेवान सखा उद्योग देनाखा उद्योग नाजाक सिगांसिंनो प्लान खाखावो एके ताबक सिनि जों चारजना मिलिबै काहाके सालायजायाखो हाबानो जों चारजना सिबा जों बर' करैबा जों सालायखेन हकेनो जों ताक जरा तै खाइलायोता एके जों सेप्टेम्बर खेन तिखलायनाय खाखाइले दं हाबानि खेला कटं सिनाय अमनि साइने डाबल खेला कट स्टेप नाजाक जुदां सिनाय किन्तु दर्शक बुसु जरा तै फाइयाले जों सामाया हाफानो जों इनभाइट बोसोके दरनाय काहा करै तंजाखे ईश्वरनि थानि जों सरिबो जाना जोंनो काहा करंखे तंर जादि एंके जों तंलाहा एंके जों काहामाखेनो खेला कटखेनो सारकनाय अमन साइ नाइथखे चीफ गेस्ट रगना हावै एकदम सुंदर बाबेखेनो जत्तनो दा मीडिया थ्रुते नेरम जत्तनो इनभाइट खाइबैनो जों जोंखे काहाके खेला न तिखलाय फिनाय हि खाखालाय जा बखाव ताबक जरा जंलाय जा ani sini mungke Durga Sadon Jomatia oro paranin nirono belai black
Takutay bukuk song paithago result mankha tini o T12 knockout cricket tournament no keplayangka champion angka Bogabasa team runners up angka Naldepa team arbo photo session cholijak photo ragbujak borok already prize money borok khushi nglajak amni bagaino borok no haino hai sungni chai tongnai bom hai besek borok khushi angka besek borok joy angka amni bagaino ang borok no ang sungni chai tongnai puilao ang Naldepa team no ang sungnai Naldepa captain ektu Sakib price lo लोगे धरे ना अच्छा आज के तो T12 knockout cricket tournament है result पाइसी हमरा देखी already Bogabasa team तुम्हारे हाराई से तारा जीत से आज के champion Bogabasa team अच्छा तुम्हारा champion होते पारसी ना तबो runners up prize पाइसी trophy पाइसी अच्छा ये खेला केमन देख से first round थे क्या तुम्हारा जे performance तुम्हारा जे खेला केमन इधर एक तो कोई दो টুর্নামেন্ট কমিটিটা খুব ভালো চালিয়েছে আমরা ফার্স্ট থেকেই মানে খুব ভালো খেলছিলাম ভালো খেললে সেটা মানে প্রতিটা ম্যাচে আমরা খুব ভালো খেলে সেটা পারফরমেন্স করে স্যার আমরা ফাইনালে উঠছি ফাইনালেও আমরা সবাই খুব ভালো খেলছি তবে আমরা রানটা একটু দরকার ছিল মানে আরও 10টা বা 15 রান হইলে আমরা হয়তো বা ম্যাচটা জিততে পারতাম কত টার্গেটটা আসলে 128 হ্যাঁ আমরা যদি এখানে 140 বা 145 করতাম হয়তো আমরা ম্যাচটা জিততে পারতাম আর বোলিংটাও আমরা তো বেশি ভালো হয়েছে না অন্য দলের তুলনায় বোলিংটা একটু ভালো হইলে মানে হয়তো বা ম্যাচটা আমরা জিততে পারতাম আর কি এমনি রানার্স আপ প্রাইস কত পাইছে ট্রফি প্লাস 12,000 টাকা ট্রফি প্লাস 12,000 আচ্ছা তোমার টিমের তোমার এস ক্যাপ্টেন তোমার টিম কি বার্তা দিবেন না সবাই ভালো খেলেছে খেলার মধ্যে হার জিত থাকে এক টিম না এক টিম তো জিতবই সবাই ভালো খেলছে এর লেগে আমরা ফাইনাল উঠছি 40টা 50টা টিমের থেকে আমরা দুইটাই ফাইনাল উঠছি বগবাসা টিমও খুব ভালো খেলছে তারা এর লেগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আমার প্লেয়াররাও খুব ভালো খেলছে খেলার মধ্যে হার জিত থাকে এর লেগে এটা আমি মানতে লাগবে যে মানে হারতে হইব জিততে হইব এইটাই খেলা আজকের তোমার মন কেমনে খুশি না এমনি দুঃখ না দুঃখ নাই খেলার মধ্যে তো হার জিতে আছে ভাই হারতে লাগবো খেলার মধ্যে তো একজনে জিতবো না একজনে হয়তো আমরা জিতবো নাহলে তারা জিতবো তারা জিতছে এটা নিয়ে মানে দুঃখ কোনো কিছু নাই তবে মানে জিততে পারলে একটু খুশি হইতাম আর কি আচ্ছা লাস্ট মুহূর্তে তোমার মেসেজ কি থাকবো এই খেলার পক্ষ থেকে আর যারা ইউথের এখন তো মাঝে মাঝে ইউথ ম্যাক্সিমাম ইউথ কইতে পারে ড্রাগস ইউজ করে আর জোক খায় এটা এর লেগে আপনি কি বার্তা আমি কমু যে এখানে যে কমিটিরা তারা খুব ভালো উদ্যোগ নিচ্ছে যে খেলা মানে একটার পরে একটা খেলা সারে মানে খেলার টুর্নামেন্ট দেয় আমি কমু যে মানে যুবকরা মানে খেলাধুলার মধ্যে আইতো মানে খেলা অনেক ভালো মানে অন্য মোবাইল বা গেমস টেমস থেকে অনেক কিছু অন্য কিছু বাজে নেশার থেকে খেলাটা অনেক ভালো খেলার মধ্যে আইলে অনেক সম্মান পাওয়া যায় অনেক মানে মাইন্ড ফ্রেশ থাকে মানে আমি কমু যে যুবকরা তোমরা খেলার মধ্যে আইও হ্যাঁ অন্য কিছু বাদ দিয়ে সেটা আর কমিটিরা কমু যে কমিটিরা মানে প্রত্যেকবারই এমনভাবে যাতে একটা মানে খেলার টুর্নামেন্ট মানে দেয় আর কি আমরা যাতে যুবকরা খেলতে পারে আচ্ছা তোমার নাম আমার নাম সাকিব ধন্যবাদ Tauti bukuk song amongka Naldepa team ningai bok captain tabok Bogabasa ningai yang committee ningai je sungmani interview na jak bonabo ai phano borok no bo ang seneni chai tok nai borok bo mahai ke apply engkha bo mahai plan khlai borok bo mahai ke plan khai borok o champion sok mani engke da borok no sorry Bogabasa team ro no bo ang seneni chai tok nai do oro palkhe baja den ro tin donor ni bagai belai tamas gama khushi ni din haida angke nang tamas hanamo chung as a captain tini to champion trophy bo norok mankha with prize nang tamas hanai tini to norok ni khushi ni din ba buskango sengteibo mane karak kheteibo thanga nangna chintim amba sadharon khosi man sadharon ya kahana ka thangla ha trophy rok ma ha ba bukha sa khusing la aichi bukha phate tei sing tong ko ya seng ni da busakran bai norok flying mane seng busuk sing kama
131 131 borok bosok target khlaika borok naldeba 127 127 I 128 target 128 target acha je norok first round ni simi tini sek jora je thunglai mani bo mai plan khlai bo hai ke je kotorma trophy nini yago teilaha nang prize man kha as captain ngai nini sak tharma bai tam plan khlai norok champion nang tini जों माने गासै माने जों साक्टार मान गासै जों माने बरं प्लेयार न डाउन एक्शननि डाउन के खाखायनि हुमानता ए काकौला हा ककरै हाबा जों पाले हा आसों tini sorry taklai bisiwo bai ke je gwangma tournament muthung jago thai jagao kai bosok trophy man khanorok ta saka samne amon pass ko sin trophy sini bogoba sin phaising amon pass trop kai nile thunga amo kaisa ma hata tinta thungman wa bisi rogol kha thungkha tinta thungkha abon bising amo kaisa mar kha nini bukha do belai khusi ingjak na acha hasteni je lukurong no nang hai hai ke nini team rok hai je bhai ke prize manai thunglai je batai lai gbang ma player rok bai batai lai tamo ko kujar nai hasteni youth rok no sikla rok no जों हायके थंबाय माने जों हायके थंबाय दि सिक्ला रावबो तान मान के जों ताक थंगै सा सब जरं तंखेन रावबो तैबो फाइनिखौ तैबो कताल मानाय ता ट्रफी बो मानाय रेसपेक्ट बो मानाय बताय बायरे रावबो थाङै थं मानाय बता हायचा केरियार बस नामा बता हायचा nini sinemungke ani bo mung sujoy jamatia bawasa kami hambai dar hambai takte buksong bongkha bogoba satim ningai captain borok prize manjak borok khusi inglajak yang borok khela ba har jit tongo no borok bo khusi ingjak borok bo prize manjak ba trophy bo teijak noldepa team abun bagaino tini nin result kha bogoba satim champion 20000 plus with trophy engkangke Noldepa team second prize man kha runners up prize 12000 plus trophy borok bo prize man ge tabo committee rong no sene ang chai tongnai